Uy! Ayan na! Empty. Lost that round. It's not over yet. Ready up. Lakas nung naka-SG, no? Then, naka-steam shot din kasi siya eh. Kaya medyo, unfair. Unfair? Unfair sa part ko. Unfair yun sa part ko eh. They have the bomb. A? Uy, dito na. Hinabol ako. Bomb has been planted. Nadali mo, Pene? Hindi, nahabol ako nung naka-SD. Nandito pa rin siya, oh. Uy, pucha, grabe naman to. Counter. Nice. Hey! Shisha ball, nasan yun? Let's go. Uy! Uy! Taragis yan! Dumulas! Muntik pa! Kinabahan yung kalaban. Sabi, uy! Uy! Hindi! Hindi pa rin. Kung nandito si Pluk, mayari ako. Sa totoo lang. Nervyosa pa naman yun sa defuse. He's a prank! Mag-A ulit to. Napasok na lang yung A kanina. Dito na. Yung SG A. Copy. Planting yung isa. Yung isa baka mag-plank. Ah! Sorry. Okay lang yan. Nice di po mga tropa. Tinutulak pa ako. Sino ba to? Nanunulak pa. Nanunulak pa tong Ajax at buisit. Nice di po mga tropa. Tingnan nyo yan. Kitang-kita nyo. Sabog! Sabog! Nice work. Well done. Sapol. Homsim. Sapol ka ba? Search and destroy. Defend the objective. Bomb spotted. Bomb drop sa tank. Ay. Dead. Putok mo. Ay, ayan. Naka-go pa nga nung naka-SR. Ready for the next round. Ba't di ka makapokus? Mag-focus ka. Defend the objectives.
Wala akong makita, tubig lang. Nasa A sila. It's all up to you now. Oopsie. Finish the mission. Planting. Kaya mo to, konting slide pa. Lost that round. Kinu- It's not over yet. Kulang ka sa slide eh. Defend the objective. Ay, masaya. Uy. Nasa ano? Mid. Nagmula sa mid. Let's go. Ay, nandubig. Yun yun. Water bullet. Tsaka back alley. Akimbo yan. Ay, sayang. Ay, Kala ko nasa likod. You are the last one. Complete the mission. Okay. Siya pa. Regen muna, Lods. Regen first. Shinglay pala itis. Kita na siya. Bomb has been planted. Kaya. Blue house. Blue house 1. Ay, gagi ka! Wrong Lost comms. that round, but it's not over yet. Ready up. Defend the objective. Wrong comms, no? Sorry. Nice. Ang ata isa. Ta? Tuloy na sa to. Oo nga eh. Hindi kayo na-tegi na. Tegi na ata eh. Blue. Nasa blue house yung nasa tank. Ay, nasa boxes. Enemy has dropped the bomb. Bomb trap dito sa spawn nila. Uy! Ang hirap nung kalaban ngayon, guys, ha? Ba't ganyan kayo? Oo, palo-palo. Diba? Ang aga pa. Kidlat. Usually nga, pag ganyan, ano eh. Destroy the objective. Oh, yung mga kakampi din pala natin kasi, oh. Shucks. Kailangan na ata mag-grind. Para kumikidlat na rin. Pero yung ano, Chinese yun ano? Yung isa sa atin. Oo, goodie. Yes. Blue? Blue house. Ma. Uy. Sa ano, haze? Oo nga eh. Wait lang. Meron ba sa A? Oh, wait lang, bubong. Meron din sa base. ata goodie sa A. Pero clear na yung ano, blue house. Pwede Okay. dito. Base natin pa bakery. Bomb has been planted. Dito ako. Ito siya, sa L-wall. Baka pumunta dyan, Pene. Tank. Wala mo, ah. Kinabahan kayo, akala nyo mag-ESR ako, no? Hindi, syempre. Hindi talaga. Pang silip lang yun, guys. Silip-silip lang. Destroy the objective. Ang bilis ng slide. Kaya nga eh. Parang mga naka-letter S. Ay, Tegi na.
Recta plan to. Bomb has been planted. Kala mo ah. Ready for the next round. Ay. Shishabol yan, guys. Shishabol yan. Destroy the objective. Mapapashish ka na lang talaga sa sarili mo Yeah, minsan. Oo. Mapapashish ka na lang sa sarili mo. Oh, same. Yan ang ano, that's the confidence. Ito oh, L-wall oh. Talagang dito ka pa pumunta. Uy. Bakali pa rin nata. Yes. Tang. Uy! Ang bilis! Hindi ako naka-streamer mode, guys. Ang dali, ang dali! Grabe, napaka-chika naman ng mga ano to. Mga games na to, kahit lahat kumikidlat to. Mission accomplished. Good work. Pa-share naman ng attachment mo, idol. Sige, sure. Sureness. Ito. You want it, you got it. Wait lang. Bawasan ko lang yung brightness para makita nyo. Ayan o, screenshot na. Okay? Wala, no choice. Pang terminal talaga. Search and destroy. Defend the objectives. The enemy has the bomb. Ang dami sa ano? Sa duty, dalawa. Sige, mag-aabang na lang ako. Dead isa. Tegi ata! Uy, sorry po. Live nakadapa. Meron pa dyan isa. Ay, dead na yung live. Ay, shit! Malu! Nagulat ako. Dead. Hold B. Uy, tinanggal pa yung pagkakaano doon. Cockpit isa ha, Lods. Baka planting na yan. Bomb has been planted. Naku po. Nice. Isa pa. Sayang. Lost that. Ayaw kasing pakiramdaman eh. Yep. Talagang kailangan eh. Heartbeat sensor pa rin hanggang dulo. Defend the objective. They have the bomb. Oo, sayang. Minsan talaga mga ano, nakaasa dyan eh. Isa burger. Sige, hold B lang ako. Hold B lang.
Duty isa. Saan yun? Duty meron pa. Bomb spotted. Diyan ang mga Uy! Nice. Triple kill ba yun? For the next round. Yes. Ha? Shisha ball! Isha ball. Mapapashish ka na lang talaga! Uy! Nagamit! Defend the objective. Ay, hindi. Tabang camp lang ano, guys. For the camper. Meron dyan. Sa ilalim ko meron. Wait. Nadali ako ng papasok. Ay, shit! Ito na pala! Hold di tayo mga lods. Ba't nakatutok to si Pander sa baba? Parang cheater ka. Cheater ka ba? Bomb has been planted. Ba't kayo naka-SR lahat? Lost that round, but it's not over yet. Ready up. Bawas SR, lods. Bawas SR. Defend the Ayun objective. po. The enemy has the bomb. Bawas SR tayo mga lodi. Isa live. Copy. Shit! Meron dito nakakilo. Hold B, hold B, hold B. Uy, mama mo. Napasok Hold na B. yung A. Hold B, hold A. Planting B, planting B. Kaya load. Nice one, Lodi. Nice. Bantay na lang. Sabi mag-trip mind si Charm, oh. May pag-utunang konti. Uy. Papasok na, Lods, ha. Galing sa base natin. Yun na, Charm. Sa inflatable. They have the bomb. Tinakbo ata ng A. Tinakbo ata sa A, Lods. Nandyan sa taas. Magpa-plan pa lang. Go, go, go. Nice one, Lodi! Nice work. Get ready for the next round. Nadali mo siya dun, Lods. Sneaky. Destroy the objective. Bomb acquired. Sneaky. Uy, sabi si Pan. Last ulo ng plane. Nice one. Nice work. Get ready for the next round. Destroy the objective. We got the bomb.
Dali, ang dali nun. For the next round. Every what time ka nagsistart mag-live? 12:30 noon po. Minsan 1, minsan 12:30. So, kahit anong gusto nyo. Objective. Uy, Shemay, thank you for the super GG. Thank you. Bangis. Sim. Kaya na itong mga kampi natin. Uy, Sorry. Trade. okay lang. Panalo na tayo dyan. O, diba? Sabi sa'yo eh. Oo, matagal na akong leg. Nice, G, Pene! Thank you! Thank you, Pene! Nice, G, salamat! Oh, sumasakit yan ko eh. Nice, G, bye-bye! Okay, nice, G. Thank you, Goody. Bye-bye. Sumasakit yan ko, guys! Pakiibigay ko lang sa inyo to. Hindi na kinaya ng ante nyo. Pasensya na po. Uy, thank you sa mga nagsusuper GG dyan ha. Hindi natin natapos yung goal ngayon, pero okay lang guys. Maraming salamat pa rin sa lahat ng nanood. Siyempre, tumambay. Nanood, nag-comment. Thank you so much. Shemay, thank you for the super GG again. Salamat. Thank you, Jepoy. Thank you, Eya. Uy, salamat ulit, Shemay. Thank you so much sa'yo. Thank you sa pagdagdag ng ating super GG. Hans, Mark, thank you. Ann, Valentina, Auntie Janina, Auntie Narisa, Tita Shin, KM, Be, thank you. Mika, Eugene, Ish, salamat. MC, salamat. Amil, thank you sa pagsali niyo ni KM kanina. Thank you. Ali, thank you. Oy, Pene, thank you sa pagsali. Salamat. Thank you kay Pluke na sumali kahit may patient. Thank you, Pluke. Kay Nel. Oy, Nel, thank you very much, Nel. Ann, kay Trans, kay Paulo, kay Trixie, kay Mika, salamat sa inyo. Shoutout din pala sa mga kabataan dyan. De, joke lang. Oy, Angela, thank you sa Super GG. Thank you, Angela. Uy, grabe naman. Nag-ambag-ambag po. Thank you, Trixie. Thank you sa mga mod natin. Kina Mix, Shemay, Paulo, kina Kuya Jan, kay Marie, kay Abby, kay Gay, kay Pluki, kay Yuli, kay KM, kay Ropi, kay Ante Nerisa, Ante Janina, kay Tita Shin, kay Doraemon, kay Pau. Maraming salamat. Uy, ako si Jovita. Thank you sa hand heart, Lods. Kahit hindi yan yung goal ko, maraming salamat. Mary Chelsea, salamat. Han, salamat. Thank you sa inyo. May mga gusto pa ba kayong attachment? Ito bigay ko na sa inyo. Ito, maganda to. Shenglot, salamat. Guys, last 3 na lang, pa 30 na natin to. 30. Yan, 30 na natin. Faith Star Ann, salamat. Hindi ko pa makukumpleto yung diamond nito. Tingnan mo, 8 of 150 pa lang ako. Sup, friend? Salamat. Thanks, Gwenny. Thank you for the happy streaming. Uy, grabe naman yun. Ako si Jovita, salamat sa Super GG. Wala na nga habol. Mag-e-end na. Ayun, grabe naman si Supren. Salamat, Lodi. Last na, para 30, thank you Serendipity. Thank you sa ambagan, guys. Parang may inuman na ambagan. Thank you sa ambagan, ha. Thank you. Salamat ng marami sa inyo. Have a great day ahead.
Ingat kayo. Abang-abang tayo sa live ni Doc Z mamaya ng 5 p.m. or 6 p.m. Thank you, guys. Bye-bye. See you tomorrow, guys. Annyeong.